हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। सबुआड़ू भिडियो मिसई सजेकी कने भल लगे बोली आज खाइबा भिडियो आनी। आज कौन भिडियो ना मो पाखे आम घर को जाइए। आम घर आसिक सब काम दाम सारिकी सब खाइबा रेडी करनी। पिला माने खाइकी गले, मु खाई पाइलिनी, बहुत काम मोर थिला। वर्तमान मोर सकाळे खाइबाटा 12:30 हो गलानी। से भाविनी आज मु खाइमी प्लस आपणक सह किछि कथा हमी। खाइबार मोर कौन अच्छी भात आ शाग मझीर भातटा रही जाइए बोलिकी बहुत भात देखा छुई आड़ू बाइगण तरकारी बाड़ी छुई इटा हूँ बालिया माछर मुंड झाल करिकी झोल करा हमर पेशी बिले मत 3 दिन है देखी से बुगौचे तो गाय गंडे खाते देदेबा। खा छुई तरकारी छुई तरकारी अलणा है कौन हम लुण आनी हेनी। मु लुण आनी ना बाप घर को जाइनु भाई भौणी सब सांगर भाउज भाई भौणी सब मिसिकी सांगर खाइबार मजा अलगा। ससुर एटी एकिटिया खाइबार दुख अलगा। कहीं दुख लोकों कि दुखी मनीष आपण ही सा से आपण कथा आम खाइब। शागटा सकाଳେ भाजी बापन खाई गला ठंडा हो जाइए। बालिया माछ क्या पसंद कमेंट कहिए। बालिया माछ आम आणती कहीं मुझे कहीं दिन रांधि ना मत फुटे बोली डर मांडे। आज देते बालिया माछ मुझे छाड़देनी ढाकुणी मारदेनी मुझे जिते फुटुच फुट। कॉल आसला कटिगला भिडियोटा। हागुटा ठंडा हो जाए बोलिए मुझे गुड़े खाईदे।
ମୋ ବିଲେଇ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି ନା ଖା ବୁଝ କାହିଁ ମତେ କଣ୍ଟାଟା ଦଉନି ବାଳିଆ ମାଛରେ ତ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢିକି ଦେନି ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗର ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏକିଟିଆ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମିଷ ଭଲ ଲାଗୁନି ଧର ମାଛ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଉଥିବେ ପାଖରେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ବି ଆମ କୁନୁ ନାହିଁ କୁନୁ ସବୁବେଳେ ମମି ମମି ହୁଏ ସେ ପାଖ ରୁହେ କୁନୁ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବେ ଆମିଷ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମା କେବେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇପାରିବନି ଛୁଆ ଖାଉଥିବେ ସେ ଖାଉଥିବେ ଠିକ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇମି ଆଉ ଖାଇ ହବନି ସକାଳେ ଖାଇଥିନେ ଗାଧୁଆଳକୁ ନହେଲେ ପୁଅ ଆସିଥାନ୍ତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ମତେ ମୋର ସବୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଁଷ ତରକାରୀଟା ଘିନି ଆଣି ମୁଁ ଯାହା ହବ ଟିକେ ଖାଇଦେମି ପୁଣି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ରାତି আর ମଣିଷର ଆୟୁଷ ପାଣି ଫୁଟୁକା ପୁଣି ନୁହେଁ ରାତିକି ବଞ୍ଚିଥିମି ନା ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇଦେ ମାଛ ଟିକେ ନେଇ ଆସିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ ମାଛ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଥିନି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ମାଛ ବି ଅଛି ତା ଝୋଳ ଲଗେଇକି ଖାଉଛି ଆମ କୁନୁ ମମି ମମି ଚିଚି ଦେ କଣ୍ଟା ଛଡ଼େଇକି ଦେ କେତେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା ଖାଇବା ସରିଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।